the rest of chapter 4, composite entities. Okay, this one also I have mentioned previously in our previous class. Composite entities, also known as bridge entities, composed of primary keys of each of the entities to be connected. So bridge entity ni asalnya daripada many to many relationship. So kita tukarkan dia kepada to one to many relationship. Okay. Many to many tidak sesuai untuk kita implement dalam database. Jadi kita pecahkan dia kepada dua one to many relationship. Jadi bridge entity ataupun composite entity ni dia akan mengambil primary key daripada dua entity yang dia yang terlibat lah. Maksudnya yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri dia. Okay, may also contain additional attributes that play no role in connective process. Okay, next. Okay, composite entities, for example, one student can take many classes and one class can be joined or can be taken by many students. So, relationship di situ adalah many to many. Jadi, kita pecahkan kepada dua one to many relationship. Jadi, di tengahnya tu adalah enroll. Okay, jadi kenapa kita kena ada composite entities ni? Saya highlight balik. Tujuannya untuk mengelakkan terlalu banyak redundancy. Contohnya kalau dalam table student, kita ada student name, address, email, phone number, okay, dan sebagainya. Dan dalam table kelas pun ada course code, class section, class time, classroom, siapa nama lecturer dia. Jadi kalau kita buat many to many, dia akan jadi ada terlalu banyak redundancy. So bila kita create satu composite entities, contohnya enroll, table enroll ni, kita cuma perlu ada class code, iaitu kita ambil satu entity daripada kelas dan satu entity daripada bukan entity, satu attribute daripada kelas dan satu attribute daripada student, table student number dengan class code. Jadi kedua-duanya akan menjadi combination of these two akan menjadi primary key bagi table enroll. Okay, dan kita boleh nampak di sini tidak ada terlalu banyak redundancy. Maksud saya hanya ada student number sahaja yang redundant. Tidak perlu ada, kita tak perlu tulis student name, student address banyak-banyak kali. Just the student number yang akan ada redundant. Okay. Then, okay, this is what I have said just now. Okay, asalnya one student, okay, can take many classes. One class can be enrolled by many students. Okay, asalnya macam ni. Okay, dan dia adalah asalnya adalah weak relationship. Okay, tetapi bila ditukarkan kepada kita gunakan composite entities ataupun bridge di tengah. Okay, kenapa dia dah jadi strong relationship? Sebab apa? Sebab entity di tengah ni, composite entity ni, enroll, table enroll ni, enroll entity akan mengambil combination of primary key from student number dan class code. Combination of class code dengan student number ni akan menjadi PK bagi table enroll dan juga dia serve sebagai foreign key 1 class code, foreign key 2 student number. Jadi oleh kerana primary key of enroll ni terdiri daripada satu komponen table student dan satu komponen daripada table class, dia adalah strong relationship. Okay. So relationship antara student dengan enroll pun strong relationship, bukan maksudnya solid line here. Berbanding tadi line putus-putus. Okay. Dan antara kelas dengan enroll pun strong relationship. Okay. Dia dah ditukarkan ke dalam bentuk to one to many. Okay. Maksudnya ni memang simbol dia lah. Kalau untuk composite bridge, di sini akan jadi many, di sini akan jadi one. Okay. Dan di sini kenapa weak? Sebab dalam table ni PK bagi masing-masing. Yang ni PK dia class code. Yang ni PK dia adalah student number. Jadi PK masing-masing. Tidak ada entity yang mengambil part of PK daripada table lain. Okay. Okay. Next, we move to supertypes and subtypes. In real world, many businesses employ people with wide range of skills and special qualification. Okay, in aviation business, okay, employs pilots, mechanics, accountants, database managers, etc.
Okay, so each pilot shares certain characteristics with other employees such as last name, hire date. Many pilot characteristics are not shared by other types of employees such as employee license, ratings, medical type. Okay, these generate null values for employees who are not pilots. These unshared characteristics create problems when you try to store all employees' attributes in the same table. Okay, di sini dia bagi satu contoh company syarikat penerbangan. Okey, dalam company syarikat penerbangan ada pilot, ada mekanik, ada database managers, ada accountants. Okey, setiap pekerja, contohnya dia akan ada attribute yang sama. Contohnya last name, masa dia tarikh mula bekerja. Okey, attribute seperti itu dikongsi oleh semua pekerja, tak kira lah pilot, cleaner ke, mechanics ke, stewardess ke. Dia akan ada attribute last name, first name, hire date. Tetapi ada sesetengah karakteristik. Contohnya pilot, mungkin dia ada pengalaman ataupun sijil penerbangan. Nombor license, yang mana nombor license tidak applicable untuk mechanics, untuk accountant. Jadi persoalannya ataupun isunya di sini, apabila kita nak isi database, katalah kita treat semua pekerja sama, dia akan ada banyak null. Contohnya bila untuk kita wujudkan satu license number untuk pilot, untuk stewardess tidak perlu pada data tersebut, license number, accountant pun tak perlu, mungkin tak perlu, mekanik pun tidak ada license penerbangan. Jadi isu yang timbul akan ada banyak null in your database. So how to solve the issue of creating too many nulls, for employees yang tidak perlu kepada certain attribute? So the solutionnya adalah entity supertypes and subtypes. This is one example. Nulls created by unique attributes. Katalah untuk pilot dia perlu ada license, tapi untuk macam saya kata tadi, untuk accountant, untuk stewardess tidak perlu kepada license. So akan ada banyak kekosongan dalam database yang mana ini adalah tidak efisien ataupun tidak sepatutnya berlaku untuk bila kita create database. Next, what are entity supertypes and subtypes? We can solve this problem by creating separate entities to store specific or unique attributes for pilot and common attributes for all employee. So pilot is a subtype of employee and employee is supertype of pilot. Jadi untuk menyelesaikan masalah null yang terlalu banyak disebabkan specific attribute bagi kategori pekerja tertentu, so kita akan create subtype and supertype. Jadi dalam kes situasi yang seperti tadi, pilot tu kita akan treat sebagai subtype dan employee tu adalah supertype. This is the employee pilot supertype subtype relationship. So kita tengok di sini ada dua table. Table untuk employee. Employee itu akan menjadi supertype dan table pilot iaitu subtype. Pilot itu adalah subtype kepada employee keseluruhannya. Ini table employee akan memuatkan kesemua data tentang semua pekerja. Dan table pilot hanya untuk pekerja yang berjawatan pilot sahaja. Jadi untuk table pilot, dia ada attribute tertentu yang hanya applicable untuk pilot. Contohnya license, rating dia dan sebagainya. Jadi kalau you tengok sini, employee type ni P. P menunjukkan pilot. 101 P, kita tengok yang semua P. 104, 56. Jadi table pilot hanya akan memuatkan employee number bagi pekerja yang berjawatan pilot dan attributes untuk pilot akan dimuatkan dalam table pilot. So inilah yang dimaksudkan dengan supertype and subtype. So entity supertype generic entity type that is related to one or more entity subtypes contain common characteristics, shared attributes. Entity subtypes contains unique characteristics of each entity subtype, unique attribute.
So macam saya kata tadi, untuk entity super type, semua pekerja dia ada satu, mungkin beberapa atribut yang dikongsi oleh semua pekerja dalam syarikat tu. Tapi kalau untuk subtypes, untuk pilot contohnya, pilot ada atribut tertentu iaitu unique atribut untuk subtype tertentu sahaja. Okay. Okay, next, specialization hierarchy. Shows arrangement of higher level entity supertypes, parent entities, and lower level entity subtypes, child entities. So supertypes tu kita panggil dia sebagai parent entities, subtypes kita panggil juga sebagai child entities. So relationship sometimes described in terms of is a relationship 1-to-1 relationship. Subtype can exist only within context of supertype, and every subtype can have only one supertype to which it is directly related. So setiap subtype hanya relate dengan satu supertype. Can have many levels of supertype or subtype relationship. Okay. Okay, this is one example. Okay, we have employee. Okay, one employee may have 0 or many dependents. Okay, but one dependent only belongs to one employee only. So kita tengok untuk table dependent, dia akan ada dua PK iaitu combination of employee number and dependent number. Okay, dan employee number akan serve sebagai foreign key also. Okay, then this employee ni adalah super type. Dan di bawahnya, katalah di bawah company tu ada accountant, ada mechanic, ada pilot. Pilot ada atribut tertentu yang applicable untuk pilot, contohnya license, rating, medical type. Dan for mechanic, contohnya dia ada mechanic title, mechanic certificate yang hanya applicable untuk mechanic. Dan untuk accountant ada accountant, CPA date, accountant title. Okay, jadi ketiga-tiga pilot, mechanic, accountant ini adalah subtypes kepada supertype employee. Employee ini menjadi supertype. Okay, dan kita tengok lagi. Okay, unique attributes. Unique attributes maksudnya contohnya accountant title hanya untuk accountant sahaja. Dalam table pilot dan mechanic tidak ada accountant title. Untuk mechanic title hanya ada di bawah mechanic title. Dan untuk pilot tidak ada title tapi ada license. Okay, itu adalah maksudnya unique attributes. Okay. Shared attributes, apa yang dikongsi, atribut yang sama yang dikongsi oleh ketiga-tiga golongan pekerja ni adalah last name, first name, hire date. Okay. Dan kita ada inherited relationship here. Dan kita ada employee type. Employee type ni lah P untuk pilot, M untuk mechanic, A untuk accountant. Okay. Dan kita ada partial or complete constraint. I will explain later. Then I have here category symbol. Okay. Then I have also disjoint or overlapping constraint, D or O. Okay. Yang ni pun saya akan explain nanti. Dan subtype discriminator ialah employee type. Okay. Employee type ni sebab ada P, M ataupun A. Okay. Okay, next, specialization hierarchy, support attribute inheritance. Define special supertype attribute known as subtype discriminator. Define disjoint overlapping or overlapping constraint and complete or partial constraint. Okay, I will explain this one later. Okay, apa itu disjoint, overlapping, okay, complete and partial. Okay, before that, we try to see the definition for inheritance. Subtype will inherit primary key attributes and relationships of the supertype. Okay. Kalau kita tengok figure tadi, dia kata subtype, contohnya pilot, mechanic dengan accountant tadi akan mewarisi primary key attribute dan juga relationship of the supertype. Okay. Kalau kita tengok pilot, mechanic dengan accountant ni, ketiga-tiga ini adalah subtype dan dia mewarisi PK daripada supertype. Supertype ni adalah employee dan PK-nya adalah employee number. So, PK bagi pilot, mechanic dengan accountant pun adalah employee number dan merangkap sebagai foreign key also. Dan dia juga mewarisi
relationship dengan dependent. Okay, so kalau satu employee may or may not have dependent, okay, samalah juga dengan pilot, mekanik dengan accountant. Dia akan mewarisi sebab dia adalah sebahagian daripada employee. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan subtype will inherit primary key attributes and relationship. Dan semua attribute dalam employee akan diwarisi oleh pilot, mechanic and accountant. So pilot, mechanic and accountant inherit attributes employee number, employee last name, first name and so on from employee. All entity subtypes inherit primary key employee number from employee, and all entity subtypes inherit relationship with dependent entity. Next is subtype discriminator. What is subtype discriminator? Attribute in supertype entity that determines to which subtype the supertype occurrence is related. Okay, employee type is the subtype discriminator in this case. Okay, refer to the previous figure, figure 6.2. The subtype related to a pilot subtype if employee type equal to P, mechanic subtype if employee type equal to M, and accountant subtype is employee type equal to A. Okay. Next is disjoint and overlapping constraints. Okay, disjoint subtypes, also known as non-overlapping subtypes, subtypes that contain unique subset of supertype entity set. Each entity instance of the supertype can appear in only one of the subtypes. Okay, for example, pilot cannot be a mechanic at the same time. Okay, so dalam company tu kalau pilot dia hanya bekerja sebagai pilot, dia tidak ada seorang yang menjawat jawatan sebagai pilot dan dalam masa yang sama dia jadi mekanik. So kalau seorang tu hanya boleh pegang, boleh termasuk dalam hanya satu subtype, okay, dalam pada satu masa, itu adalah disjoint subtypes. Okay, overlapping subtypes that contain non-unique subset of supertype entity set. Each entity instance of the supertype can appear in more than one subtypes. Okay, contohnya, an employee can be a student at the same time. Okay, contohlah, katalah seorang pensyarah di UiTM dan dia juga adalah pelajar PhD di UiTM. Jadi dalam masa yang sama, dia adalah pensyarah dan dia adalah iaitu employee, dan dalam masa yang sama dia adalah student. So dalam case tu, simbol yang kita akan gunakan adalah O. Kalau disjoint macam tadi, satu orang hanya boleh menjawab satu jawatan saja di bawah employee, itu adalah disjoint. Okay, sebagaimana dalam figure yang ini. Okay, figure 6.2 disjoint sebab pilot tidak boleh menjadi accountant, accountant tidak boleh menjadi pilot, tidak boleh menjadi mechanic. Okay, jadi dia disjoint. Okay. Okay, ni adalah contoh disjoint and overlapping constraints so that you can differentiate. Okay, contoh kalau dalam satu organisasi ada person, okay, dia letakkan sebagai person dan dia bahagikan kepada dua. Person can be employee dengan student. So student mungkin dia akan simpan data tentang student major, employee hire date. Dan kedua-dua ini supertype dia adalah person, subtype dia adalah employee. Okay. Dan student. Okay. Dan simbol yang akan kita gunakan di sini adalah O sebab macam contoh yang saya katakan tadi, one lecturer can be a student also at the same university. Okay, jadi overlap di situ. But bila kita consider employee ni sebagai supertype dan ini adalah subtype-nya, administrator dan professor. Okay, contoh kalau seorang tu menjadi orang admin, contohnya staff HCA, dia tidak boleh menjadi pensyarah. Okay. Jadi itu contohlah kalau yang ni contohnya kalau seorang tu menjadi dekan dan dia juga boleh menjadi lecturer. Okay, yang tu masih lagi overlap. Okay, dan dia mewarisi PK daripada employee, employee mewarisi PK daripada person. Dan PID ni juga akan merangkap sebagai foreign key. Okay. Dan kalau kita tengok untuk admin, attribute dia administration
administrator title. Untuk professor rank. Jadi sebab itulah kita perlu implement subtype. Okay, untuk database kita. Sebab setiap attribute ataupun setiap entity, kalau kita nak isi dalam satu table yang sama, dia akan ada banyak null. Okay, contoh untuk admin lain, dia punya attribute. Untuk professor lain. Okay, untuk student lain. Okay, then untuk student, okay, kenapa dia jadi disjoint? Sebab kalau student tu student diploma, tak mungkinlah dia boleh jadi student PhD dalam masa yang sama. Jadi dia disjoint. Okay, undergrad dengan graduate student. Dan dia punya attribute pun berbeza. Sebab itulah kita wujudkan dia sebagai subtype. Jadi graduate dengan undergrad ni adalah subtype kepada supertype student. Dan student ni adalah subtype kepada supertype person. Dan kita tengok PID ini diwarisi kepada student sebagai subtype kepada person. Dan PID juga diwariskan kepada graduate dan undergraduate, which are the subtypes of the supertype student. Okay. Jadi student akan menjadi subtype kepada supertype person. Dalam masa yang sama, student ni juga akan menjadi supertype kepada subtype graduate dan undergraduate. Okay. Okay, dan ada lagi satu yang perlu you all take note. Okay, kenapa ada double line di sini dan ada satu line? Okay, sini dua. Okay, yang tu adalah partial dengan completeness. Okay, let's look at after this. Okay, this one no need. Okay. Okay, next we move to completeness constraint and we have partial and total completeness. Okay, completeness constraint specifies whether each entity's supertype occurrence must also be a member of at least one subtype. Okay, partial completeness, not every supertype occurrence is a member of a subtype. Total completeness, every supertype occurrence must be a member of at least one subtype. Okay, okay, untuk partial completeness, tidak semestinya setiap supertype mesti menjadi member kepada subtype. Itu partial completeness. Okay. Tapi kalau setiap supertype mesti menjadi member kepada salah satu subtype, itu adalah total completeness. Okay, contoh. Okay. Kalau kita tengok this figure, if we refer to this figure, okay, contoh kalau student dia mesti termasuk dalam dua kategori ni, sama ada dia undergraduate ataupun graduate. Mesti salah satu. Bila you kata student, mesti sama ada dia undergraduate ataupun graduate. Dia tak ada kategori lain. Okay, maksudnya full total completeness. Tetapi kalau bila sebut employee di sini ada admin dengan professor. Dan mungkin ada lagi cleaner, gardener dekat organisasi tu. Maksudnya kategori lain yang tidak ditunjukkan di sini. Okay. Yang tu maksudnya partial completeness. Ada lagi pekerja yang tidak termasuk dalam dua kategori ini. Kalau itu terjadi, itu adalah partial completeness. Tapi kalau untuk student, dia mesti, kalau tak masuk dalam kategori graduate, mesti masuk dalam kategori undergraduate. Dan itu adalah full, total completeness. Okay, next. Specialization hierarchy constraint. Okay, this one, disjoint. Okay, partial completeness. This one total completeness. Okay. For partial, supertype has optional subtypes. Okay, subtype discriminator can be null. Subtype sets are unique. Okay. Every supertype occurrence is a member of at least one subtype. Subtype discriminator cannot be null. Subtype sets are unique. Okay, then for overlapping constraint, supertype has optional subtype. Okay, subtype discriminator can be null. Subtype sets are not unique. Okay, kalau dia partial tapi overlap, ini adalah karakteristik dia. Kalau dia partial disjoint, yang ni. Dan kalau dia total tapi overlap, every subtype occurrence is a member of at least one subtype. Subtype discriminator cannot be null. Subtype sets are not unique.
Maksudnya antara satu subtype tu tidak unik.